हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है जो किसी इंसान को चाहता हो कि दूसरा इंसान बिल्कुल ऐसे उसके साथ मोहब्बत करे, उसकी बात माने कि जैसे कोई पतंग अगर दूर भी चली जाए उसे जितना मर्जी दूर दे दिया जाए, लेकिन उसकी दौड़, उसका एक सिरा जो है वो आपके हाथ में रहता है। इंसान भी यही चाहता है कि जिसे वो चाहता है वो चाहे उससे दूर रहे, लेकिन वो उसका एतबार ना तोड़े, उससे मोहब्बत करे, उसकी बात को मान के चले और जैसा वो कहे उसके ऊपर सर हम तस्लीम करें। तो आज का अमल बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कोई इंसान ये चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, तो ये अमल, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे कोई पतंग जो है उसकी दौड़ इंसान के हाथ में रहती है, उसे दाएं को चाहे वो दाएं को मोड़ सकता है, बाएं को चाहे बाएं को मोड़ सकता है। पतंग जितनी मर्जी दूर जाती जाए, इसी तरह इंसान जिसके लिए ये अमल किया जाए वो पतंग की तरह आपकी उसके दौड़ जो है आपके हाथ में रहती है। वो कभी भी आपकी दिल आज़ारी नहीं करेगा, आपके मुताबिक चलेगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि वो आपसे जोर आजमाई करे या आपसे अपनी मर्जी जो है वो आप पे चलाने की कोशिश करे, आप पे अपनी मर्जी थोपे। इस अमल के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। इस अमल के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई इंसान ये अमल करता है तो इंसान जितना दूर जाएगा, यानी कभी आप पतंग को भी देखेंगे वो जितनी दूर जाती है उसके ऊपर दौड़ का वजन बढ़ता जाता है, और जब उसे इंसान खींचता है तो वो उसके कहने के मुताबिक जिस तरफ चाहता है उस तरफ चली जाती है। इसी तरह इंसान भी जब ये अमल करेंगे, उसे जितना मर्जी दूर चला जाए, चाहे वो दूसरे मुल्क चला गया हो, लेकिन वो आपके मुताबिक ही चलेगा। तो बाकी इस अमल को वो लोग ज़रूर आजमाएं जो इससे पहले दीगर अमलियात कर चुके हों, लेकिन उनको किसी किस्म का भी फ़ायदा ना मिलो, और वो चाहते हों कि उनका अमल असर करे और दूसरा इंसान उनकी मुट्ठी में ले, उनकी बात माने और उनके कहे मुताबिक चले, उनके कहने के मुताबिक कोई ऐसा काम ना करे जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। वीडियो के आगाज में मैं एक बहन की आप बीती बयान कर रहा हूँ जिसने ये अमल किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसे फ़ायदा भी मिला था। बहन अपनी आप भी तीसरा बयान करती है कि पीर कुरैशी साहब, जब मैंने आपको मैसेज किया था तो मैं बेहद परेशान थी। मेरे शोहर किसी और औरत के लिए मुझे छोड़ के, मेरे बच्चों को छोड़ के, मेरे ख्याल पे छोड़ के, कि मेरे पास कोई आसरा नहीं था, तो मुझे जा रहे थे। जब वो मुझे छोड़ के चले गए तो पीर कुरैशी साहब, मैंने उनको वापस पाने के लिए हर कोशिश की। पहले वो बड़े नेक परहेजगार इंसान थे, 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, लेकिन जब से वो उस औरत के पीछे लगे थे उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ना भी छोड़ दिया। मैंने उन्हें जब भी फिर नमाज के लिए कहा वो उस पे गुस्सा करते, मुझे ऐसे लगता था जैसे उन पे किसी ने सिफली अमलियात कर दी हों, जैसे उनको कुछ ऐसा मीठे पे जादू करके खिला दिया गया हो कि वो किसी सूरत भी मेरे पास ना आ सके, मुझसे नफरत करे। मैं उसे जब भी उनसे रब्ता करने की कोशिश करती, उन्हें मनाने की कोशिश करती, तो वो गुस्से से बात करते। बाज़ औक़ात यहाँ तक नौबत आई कि उन्होंने गाली गलौज भी की। इससे कबल आज तक उन्होंने गाली ना निकाली थी। पीर बुराजी साहब, मैंने अल्लाह से बहुत दुआ मांगी कि मेरे शोहर मेरे पास वापस लौट के आ जाए। इसी दौरान मेरी एक कज़न ने आपके चैनल बारे बताया, मैंने वहाँ रब्ता किया और आपको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा। तमाम मसला देखने के बाद आपने मुझे एक अमल बताया। यह अमल नहायत आसान था। मैंने आपके बताए गए तरीके के मुताबिक अमल अभी शुरू ही किया था कि मेरे शोहर वापस लौट के आए, और इस बार उनका शायद उस औरत से झगड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे शोहर की उस औरत की तरफ से आंखें खुल गई हों। तो बहन को जो अमल मैंने बताया था, जो आखिर हमसा कामिल 5 जौहर, इस किताब में से मैंने बताया था, बड़ी खास किताब है कि 5 जौहर
جو ہے ان میں سے ایک عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا خاص ہے۔ حبک الذی احبنی لاہو، اس وظیفہ کو جو انسان چاہتا ہے کہ دوسرا انسان اسے کبھی چھوڑ کے نہ جائے، اگر چھوڑ کے چلا گیا تو واپس آئے، اس کی بات مانے، اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ اسے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا شروع کر دے۔ بس تعداد مقرر نہیں کی جاتی، نیت کر کے ایک دفعہ نیت کرنی ہے کہ میں نے فلاں انسان کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، میں نے نیت کی، اللہ مجھے وہ انسان جو ہے وہ لٹا دے، میری بات مانے اور کبھی مجھ سے دور نہ جائے۔ بس اتنا کہہ کے آپ نے جیسے ہی یہ عمل شروع کر دیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے پہلی سیڑھی اس انسان کی طرف چڑھ دی۔ جیسے جیسے اب آپ عمل کرتے جائیں گے دوسرا انسان آپ کی طرف آتا جائے گا۔ میں نے جتنے بھی ابلیات بتانے ہوتے ہیں عام نہیں ہوتے، جیسے میں آج رات کو جو تعویذ بتاؤں گا، یہ ویڈیو بھی رات کو آپ نے ضرور دیکھنی ہے، 9:15 یا 9:30 میں انشاءاللہ بتاؤں گا، حفیظی نوری تعویذات کتاب میں سے بتاؤں گا، جس کے تمام تعویذات ایسے ہیں جو فائدہ دیتے ہیں، کبھی الحمدللہ نقصان نہیں دیتے۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبانا ہے، اور وظیفہ بک چینل کو بھی لازماً سبسکرائب کریں، بڑے خاص تعویذات وظائف وہاں پہ بھی موجود ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ نمبر یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نمبر نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر مسئلہ ہوا کرے صرف اسی نمبر پہ میسج چھوڑا کریں، جیسے ہی وقت ہوتا ہے میں ضرور آپ کو جواب دیتا ہوں، نہ جواب ملے تو ناراض نہ ہوا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں پریشان ہیں، رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، یا اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو ازواجی زندگی میں ناخوش ہیں یا اللہ پاک ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے، جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں اچھا روزگار دے، جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگی دور کر دے، جو اولاد نرینہ کے لیے تڑپ رہے ہیں یا اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ سے نواز دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نہ فرمان ہے یا اللہ پاک انہیں فرما بردار کر دے، جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ پاک انہیں بخش